kei kahi le ning hang sing Thusim sa ho chu ingai so ke ding vin kata sanin angai lu lai hon ichi video description na ki pe linga ko na ngai theu hi dunia thila Thusim se diu chu hi le mundi lo kumasala nga pat chun na to na kani lo je chun na to holding in ka wa le in achai chanan bang pharum te en company khana thil thale le ding in na to khat kain ki mutan hi hichun ke jong ki pa te en hi company ana to chu kana ki la in le khale parcel ahong zo se chu atha le len ka pangtan hiti chun hi company achun sum kain kilo pantan hi jingka khat hi office a konin kol hongin thil tha de tam wal je chun mata ki padingin en sei pi taw na hi hichun ke jong aga na the chanin kaki go do in office lang chu ka del peitan office ka thun na chun thil tha de dam je chun manager pan office ga re chu ein man sa ta na hi hichun le khale parcel tha di ho zo se chu benga ka ko in atha dingin ka chi ta na hi chule ka thil tha di ho chu atam wal je chun ka bui hle jingin phachi lam jong ka ne heman ta poi ni salum dikon langin parcel kha hi ka bag sunga chun kamun address ka vet le khet kha hi ta pun khet kha hi lo je chun achena pena tha dingin kana koi do tai thil tha di tam wal je chun kana khojing man tan achai chena parcel address ka hello pen bo chu ki wat tan hi kenjong tha do pai pai di katin lampi ami ko mu zo se chu address ka dong tan hi le koi man hi chi address chu heta pun hi achai chainan ki jong office langa ki le a parcel chu office a tha le di katitan ahin hi pet ta chon te chi khanin ahin kovin address chu kin ka he hi chi address a chon in khat bu a omin mi jong a chelo na sot ta le kilom tai ahin titan hi chun address ka chin ni lang chu ahin copy in amazon a chi pai pai tan hi ke jong ei copy ne langa chun ka chi tan hi le gam mangla angen an hin ka chin na lampi chun thingphung tailo imadang akimutapon achai chainan in alui khat ka hin mun hi ji in chu parcel ka tha na de mun chu a hi ta na hi in chu ka vet le alui hle jing in kumizan ham mi chelu na tajong akilo ta na hi gamla hi ji in bo chu hi to kilana akom avela in omlo to alui to hi le agin nei hle jing in hi hichun ke jong gari a ko na chun ka kumthan hichi in ko chu ka kiu in sunga ko imem tin ka ko panta na hi ahin iza ve ka ko ba iza ve ka kiu wanga chun in sung chu athip chat jengin mi cha lo gin jong akizata pu na hi parcel da tha ki le dila inei tes so engai ki je chun ka moda tha thei ta pun office a choi le dila amun ki longal ta ka tin hichun office langa ka manager pa chu ka call in ka chin address le ka buin chu ka sei pitan hile ka manager pan jong hung ki le tan police auto kong de hi atin call thatan hi hichi hen se chun thil khat wang abui tai ti kain hetan hichi pha chun ki le do loi ding ka titan hi hung ki le di ka ki lai ta chun ka koma bindu achun mi khat hin chat lo lowa ami ling pitta achun e hin vet ka mutan hichun ke jong ka kicha wal ji chun parcel chu ka le than gari um lang chun ka jam pein gari ju start ka borin ka hu jam tai mitar som ta bang ka chi do jo chun gari chu engine ahong tin ong ki kham chu jing hi hichun ke jong ka kinung hein ka anung lang ka ven hi le kanunga hi chi thlanu chu an to tan hi pa chun a pe pen ke jong gari a ko na chun ka pod do in gamra lang chun ka jam pe tan hi sopi ka jam do jowin kalel wal pe senin thingphung lin ta khanunga ki selin ki chol tan hi chum khot jowin mun gam hata akonin police gari gen ka hinjan heji ka za achun ka manager pahin police o hin puya hong hi ding chu ka hin gin mo pha na chun ke jong ka gari um lang chu ka le jam ki ta hi
amun ka thun thun chun ka gari ko ma chun police hole ka manager pa chu no omin akom ka thun thun chun manager pa gari sunga chun eto sa in inlanga epui pe pe tan hi azinga manager pa ko ma chun kain ko la address ka sei pi a kabui ni ka sei pi a chu imbida police ho kain pui da kong de na ti ham ipini sei pi lo ham tin ka dong tan hi le manager pan jong hichita bang chu thumbi lang ana kha a hi tai hichi in chu Thilha lang a hi anti phar chun hichinya ki pat chun abana ipi ka hin to kha diam ka sei thei lo ji chun hichi company na to chu kananda hata na hi Thusim hi nengai nim wa hi le light him bol hi vin lang chule video no ya comment section akhun feedback comment jong ne hin bol pi vo YouTube channel hi subscribe na bol lai wa hi le lungse ten subscribe ne hin bol pi vin lang chule nrone pai ho ko ma hi si video hi share hin bol pi te vo video tha kain upload masang sin thanom te nang ajinguti